Kunja Bihari Charatha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Thira Vanachari Yamuna Thira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्रीमती सुभद्र देवी की जय श्री राधा गोविंद की जय श्री नीताय सच्ची सुता अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न की जय जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय गौरांग निताय गोसाई की जय लक्ष्मी नृसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय श्री गौर निताय की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्रील प्रभुपाद पतित पावन की जय toute gloire de vos assemblées Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapandantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva Chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kadunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots. Hare Krishna, дорогие преданные. Nous commençons aujourd'hui notre étude de Srimad Bhagavatam. Начинаем наше изучение Шримад Бхагаватам. 4e chant, 7e chapitre à partir de verset 22. Песнь 4, глава 7, начиная с текста 22. Tam upagatam alakshya sarve sura gadadaya pranemu saha sothaya brahmendra triaksha nayaka. Traduction. Dès que Vishnu apparut, tous les devas, Brahma, Shiva, les Gandharvas et les autres personnalités présentes lui offrirent leur humble hommage en se prosternant de toute leur langue devant lui. Teneur reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Il apparaît ici que Shri Vishnu est le Seigneur et maître de tous les êtres, y compris de Shiva et de Brahma, et en fortiori des Devas, des Gandharvas et des êtres distincts ordinaires. Yam, Brahma, Yarunendra, Rudra, Maruta. Comme le confirme cette prière, tous les Devas adorent Shri Vishnu. De même, il est dit que les yogis concentrent leur mental sur la forme de Shri Vishnu. Dhyana Vashtita Tat Gatena Manasha Pasyanti Yam Yogina. Ainsi, Vishnu reçoit à juste titre l'adoration de tous les Devas, de tous les Gandharvas et même de Shiva et de Brahma. Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Suraya. Vishnu est donc Dieu, la personne suprême. Bien que dans ses prières, Brahma se soit adressé à Shiva en tant que l'être suprême, lorsque Shri Vishnu apparut, Shiva lui aussi se prosterna à terre devant lui pour lui offrir respectueusement son hommage. Увидев Господа Вишну, все полубоги, Господь Брахма, Господь Шива, Гандхарвы и другие тотчас пали ниц перед ним, выражая ему свое почтение. Комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Как яствует из этого стиха, Господь Вишну является Верховным Господом даже для Господа Шивы и Господа Брахмы, не говоря уже о других полубогах, Гандхарвах и обычных живых существ. В одной из молитв говорится Ям, Брахма, Варунендра, Рудра, Марута. Все полубоги поклоняются Господу Вишну. И далее. Дьянам Вастита, Пад Гатена, Манаса, Пашьянти, Ям, Йогина. Все йоги сосредоточивают свой ум на образе Господа Вишну. Таким образом, Господу Вишну поклоняются не только все полубоги и Гандхарвы, но и Господь Шива и Господь Брахма. Мат, Вишну, Парамой, Падам, Сада, Пашьянти, Сурья. Следовательно, Вишну является верховной личностью Бога, хотя Господь Брахма и назвал перед этим в своих молитвах Господа Шиву Всевышним. Когда перед богами пристал Господь Вишну, Шива тоже пал ниц, выражая ему свое почтение. Donc, dès que sur la scène de sacrifice, Seigneur Vishnu est apparu, как только Господь Вишну явился на арене жертвоприношения, tous les présents se prosternaient devant Seigneur Vishnu. Все присутствующие там падали ниц перед ним. En fait, on peut dire, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de tomber par terre pour montrer son respect ou son adoration? Может возникнуть вопрос, стоит ли падать ниц перед ним, чтобы показать свое уважение? En fait, quand on se prosterne devant quelqu'un, donc ça montre pas seulement qu'on le respecte, mais on est à la merci de cette personne. Когда мы кланяемся кому-то, это не только означает, что мы уважаем его, но это еще и означает, что мы зависим от его милости. Aujourd'hui, en fait, les Dandavat ont perdu un peu son sens. Сегодня поклоны, падение вниз, как-то теряли свое изначальное значение. Nous le faisons d'une façon très mécanique. Мы это делаем механическим образом. Sans comprendre en fait les sentiments qui accompagnent ce geste. Не понимая и не сопровождая чувствами этот жест. Seigneur Shiva, hein, même s'il est
une manifestation du Seigneur suprême, il a rendu ses hommages à Seigneur Vishnu aussi. Господь Шива, который lui-même является Верховным Господом, он падал ниц перед Господом Вишну. Il y a des relations personnelles, pas seulement entre les êtres vivants et Seigneur suprême, il y a aussi les relations entre Seigneur suprême et entre Seigneur suprême. Есть отношения не только с живыми существами и Верховным Господом, но и есть отношения Верховным Господом и Верховным Господом. Ça veut dire que les différentes manifestations du Seigneur suprême peuvent entrer en relation entre elles. Это означает, что разные проявления Господа могут войти в разные отношения между собой. Mais on ne peut pas dire que si tout le monde s'est prosterné devant Seigneur Vishnu, en fait, ils sont tous de la même catégorie. Но мы не можем сказать, что все те, которые падали ниц перед Господом, все они на одном уровне. Par exemple, un Gandharva, il s'est prosterné devant Seigneur Shiva, et à côté de lui, c'était Seigneur Shiva qui s'est prosterné. Ça ne veut pas dire qu'un Gandharva et Seigneur Shiva sont égaux. Например, допустим, один Гандхарва поклонился Господу, и рядом был Господь Шива, он тоже поклонился Господу. Но это не означает, что и это Гандхарва, и Господь Шива, они находятся на одном уровне. Le verset 23. Текст 23. L'éblouissante lumière qui émanait du corps de Narayana éclipsa la splendeur de toutes les autres personnalités, et tous s'arrêtèrent de parler. Emplis de crainte et d'un sentiment de vénération, ils portèrent tous les mains au front avant d'offrir des prières à Dieu, la personne suprême, Adoksaja. Тело Нараяни излучало такое ослепительное сияние, что оно затмило сияние всех присутствовавших и заставило их замолчать. Преисполненные благоговейного трепета и падения полубоги дотронулись руками до головы и приготовились вознести молитвы Верховной Личности Бога Адхокшаджи. Donc, si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons parlé de public qui était présent sur le lieu de sacrifice. Если вы помните, последний раз мы говорили о тех, которые присутствовали на арене жертвоприношения. Et là, on va plus loin, on va voir les prières prononcées par les présents. И потом услышим молитвы тех, которые присутствовали там. Et nous allons voir que 90% des présents, c'était les dévots de Krishna ou les dévots de Vishnu dans Dasya Rasa. И мы увидим, что
90% там присутствующих были преданными Господу Кришне, Господу Вишну в Дасе расе. Et un peu dans Shantarasa. И было некоторые в Шантарасе. Okay. Parmi les présents, on va voir aussi une catégorie des gens qui étaient des karmis. Между присутствующих были также и карми. Qui n'étaient pas des dévots, mais ils étaient présents pour profiter de bien de ce sacrifice. Они не были преданными, но они присутствовали там, чтобы получить пользу. Ici, on voit que celui les demi-dieux, quand ils se préparaient pour glorifier Seigneur suprême, ils touchaient la tête avec leurs mains avant de parler. Мы видим здесь, что полубоги перед тем, как произнести молитвы, они руками трогали свою голову и потом произнесли молитву. Лоб, скорее всего, тронули свой лоб. En fait, c'est une autre forme de montrer son adoration. C'est en fait comme faire un dandavat. Это тоже действие, как бы заминирующее, которое заменяет дандават. Ou plus précisément, c'est comme si on prend la poussière de pied pareil au lotus du Seigneur suprême et on met cette poussière sur la tête. Это вместо того, как бы мы берем пыль лотосных стоп Господа и ставим на нашу голову. Le verset 24. 24 texte. Bien que les débats, y compris Brahma, n'eussent pas de pouvoir de saisir les gloires infinies du Seigneur suprême, malgré toutes leurs facultés mentales, ils furent en mesure de percevoir la forme transcendantale de Dieu, la personne suprême, par sa grâce. C'est seulement par l'effet de cette grâce qu'ils purent la vénérer avec les prières, chacun selon ses possibilités. Несмотря на то, что умственные возможности полубогов, даже таких великих, как Брахма, не позволяют им постичь безграничное величие Верховного Господа, по Его милости все они смогли увидеть трансцендентную форму Верховной Личности Бога. И только Его милостью они, каждый по мере своей способности, вознесли Ему благоговение молитвы. Donc, tous les êtres vivants dans ce monde matériel, ils ont leur capacité. У всех живых существ в материальном мире есть свои качества. Возможности. Donc, soit c'est les capacités physiques, soit c'est les capacités mentales. Или физические возможности, или умственные возможности. Même les capacités de Brahma sont limitées. Даже возможности Брахмы, они ограничены. Donc, voir Seigneur suprême, il est au-delà de nos capacités. Увидеть Господа — это
вне наших способностей. Donc, nous pouvons le voir seulement par sa miséricorde. Мы можем его видеть только по его милости. Ça dépend de notre relation avec lui. Это зависит от наших отношений. Par exemple, les non-dévots, Например, непреданные ils sont complètement privés de voir Seigneur suprême. непреданные, они Лишены. непреданные лишены увидеть Господа. Quand on dit non-dévots, dans notre cas, il s'agit de ceux qui sont indifférents par rapport au Seigneur suprême. Когда мы говорим непреданные, тут мы имеем в виду тех, которые безразличны Господу. Parce que, par exemple, les démons qui ont certains sentiments, certains sentiments envers Seigneur suprême, même négatifs ou hostiles, Но демоны, которые имеют негативные чувства или враждебные чувства к Господу, Seigneur suprême peut apparaître à leur vue. Господь может проявить себя перед ним. Mais ceux qui sont complètement indifférents envers Seigneur suprême, Krishna n'apparaît jamais. Но Кришна не проявляет себя перед теми, которые совсем не интересуются, совсем не различны к нему. Mais cela peut se produire par la miséricorde d'un dévot. Но это может произойти через милость какого-то преданного. Par exemple, un dévot peut montrer la Bhagavad Gita dans la rue à telle personne qui est complètement indifférent. Это может случиться так. Преданный может на улице показать Бхагавад-гиту какому-то человеку, который безразличен Господу. Et cette personne peut voir le visage ou la forme du Seigneur suprême. И этому человеку посчастливится увидеть лицо или форму Господа. On peut dire, bah oui, ça c'est grâce à la miséricorde de Seigneur suprême, et c'est pas la grâce d'un dévot. Мы можем сказать, это же из-за милости Господа, а не из-за милости преданного. Mais Seigneur suprême, il accorde une permission de distribuer sa miséricorde à ses dévots sans avoir cette permission. Но Господь дает доступ, permission какой-то. Господь дает разрешение своим преданным давать эту милость без его разрешения. Voilà pourquoi on dit que un dévot est plus miséricordieux que Seigneur suprême. Вот почему говорится, что преданный более милостлив, чем сам Господь. Donc, par la miséricorde de Seigneur suprême, plusieurs présents sur l'arène de sacrifice pouvaient contempler Seigneur suprême. Таким образом, там присутствующие через милость Господа могли созерцать его лицо, его образ. Mais chacun voyait Seigneur suprême
selon ses capacités. Но каждый увидел его через свои способности. Mais ici, on ne parle pas les capacités des yeux ou de vue. Тут мы не говорим о способностях глаз, mais selon les capacités d'abandon envers Seigneur suprême. но скорее всего это через их преданность, предачу, через их предачу к Господу. Srila Prabhupada dit que en fait le service dévotionnel en général commence par mettre la langue en action. Srila Prabhupada dans cette union percée dit que le service dévotionnel commence par les fonctions de la langue. В своих комментариях Шрила Прабхупада говорит, что преданное служение начинается с функции языка. On peut chanter les saints noms et on peut déguster le prasad. Мы можем воспевать святые имена и наслаждаться прасадом. И вкушать прасад. Et grâce à ce contrôle de la langue, on peut petit à petit pouvoir contrôler nos sens. И через контроль языка мы можем постепенно контролировать все наши чувства. Donc ici, en fait, quand tous les présents ont commencé à glorifier Seigneur suprême, on comprend que c'était les personnes engagées dans le service dévotionnel. И мы тут понимаем, все присутствующие тут, которые возносили молитвы, они были задействованы в преданном служении. Verset 25. Lorsque Shri Vishnu eut accepté les offrandes présentées dans le sacrifice, le Prajapati Daksha, transporté de joie, lui offrit des prières empreintes de respect. Dieu, la personne suprême, est en vérité le maître de tous les sacrifices et le précepteur de tous les Prajapatis. Et il est servi par des éminentes personnalités comme Nanda et Sunanda. Когда Господь Вишну принял жертвенные дары, Праджапати Дакша, охваченный ликованием, начал благоговейно возносить ему молитвы. Верховная личность Бога, владыка всех жертвоприношений и наставник всех Праджапати, и даже Нанда и Сунанда служат ему. Okay. Quand Seigneur Vishnu a accepté les offrandes de Daksha, когда Господь Вишну принял дары Дакши, не дары, а offrandes, дары. Et comme c'est décrit que Seigneur Vishnu est le maître de tout sacrifice. И как тут описано, что Господь Вишну является владыкой всех жертвоприношений, Daksha a commencé lui adresser ses prières. Дакша начал вознести свои молитвы к нему. Ici, Seigneur Vishnu est présenté aussi comme l'instructeur de tous les Prajapatis. И тут Господь Вишну называется
наставником всех Праджапати. Param Guru. Парамгуру. Param Guru Prajapati. Парамгуру Праджапати. Donc, car chaque Prajapati avait son maître spirituel. Так как у каждого Праджапати был свой духовный учитель. Mais le gourou de ces gourous et gourou de ces gourous et gourou de ces gourous, en fait, le gourou originel, c'est Seigneur suprême. Но гуру ихних гуру и гуру этих гуру и так далее, первичным учителем это Господь Вишну. Si nous comprenons qu'est-ce que c'est Param Guru, Если мы поймем, что такое Парамгуру, nous pouvons comprendre le sens de Guru Parampara. мы можем понять значение Гуру Парампары. Mais si on pense que seul Guru c'est notre Guru et les autres Gurus ne sont pas Guru, Если мы будем подумать, что единственный гуру это только наш гуру, а другие нет, et si nous comprenons que Guru c'est cet homme-là qui est devant nous, и если мы подумаем, что гуру тот, который находится перед нами, et Krishna c'est une personne différente, и Кришна другая личность, nous ne comprenons pas qui est Guru. мы так и не поймем, кто есть гуру. Jésus-Christ disait, vous me voyez aussi celui qui m'a envoyé. Иисус Христос говорит, если вы меня видите, тогда вы также видите того, кто меня отправил. Donc ça, c'est le sens de Guru Parampara. Вот это и есть значение Гуру Парампары. Et Prajapati, il comprenait, en fait, ici, dans ce verset, il comprenait que, ou plutôt, c'est pas que Prajapati, il comprend. C'est Maitreya Muni, il dit que normalement, Prajapati, pour les Prajapati, en fait, Seigneur Vishnu, c'est Param Guru. И Матрея Муни тут говорит, что для Праджапати Господь Вишну является Парамгуру. Ici, il y a le nom de Nanda et Sunanda. Здесь отмечается два имени, Нанда и Сунанда. Nanda, Sunanda, c'est deux serviteurs de Seigneur Vishnu sur les planètes Vaikuntha. Нанда и Сунанда – две слуги Господа Вишну в планетах Вайкунтхи. Mais sous le nom de Nanda et Sunanda, aussi, en fait, le nom de Nanda et Sunanda ont donné aussi à une double manifestation de Durga Devi. Sous le nom de Nanda et Sunanda, existe aussi une double manifestation de Durga Devi. Под этими именами Нанда и Сунанда также существует проявление, вторичное, двойное проявление Дурга Деви. Alors Daksha adressa les paroles suivantes. И Дакша обратился к Верховному Господу. Ô mon cher Seigneur, tu es transcendantal envers toute sorte de spéculation mentale destinée à te comprendre. Текст надо читать. Ты текст читаешь. Дакша обратился к Верховной Личности Бога с такими словами. «О мой Господь, Ты трансцендентным ко всем умозрительным попыткам постичь меня». Тебя. Donc ça veut dire que Daksha, il comprend que on ne peut pas réaliser
absolue juste à travers une spéculation mentale. Это означает, что Дакша понимает, что мы не можем реализовать абсолют через умственные спекуляции. Seule façon de comprendre le Seigneur suprême et réaliser le Seigneur suprême, c'est de lui servir. Единственный метод, чтобы реализовать верховную личность Бога, это преданное служение к Нему. Donc, ce service dévotionnel peut nous assurer cette réalisation. И это преданное служение обеспечит нам эту реализацию. Donc, Daksha dit que tu es complètement spirituel par ta nature. Дакша говорит, ты целиком духовная по твоей природе. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on peut voir Seigneur suprême en étant dans ce corps matériel. Это означает, что если мы можем увидеть Господа, будучи в этом материальном теле, cela ne veut pas dire que Seigneur suprême est matériel. Это не означает, что верховная личность Бога материальна. C'est pas que nous voyons Seigneur suprême, plutôt c'est Seigneur suprême qui se montre. Это не мы видим Господа, а скорее всего это Он показывает себя нам. Et il dit que tu restes toujours sans peur et tu restes toujours le maître de l'énergie matérielle. И он говорит, что ты всегда без страха и остаешься владыкой материальной энергии. Même si tu entres dans le royaume de l'énergie matérielle, tu restes transcendantal envers elle. Даже проявляясь в царстве материальной энергии, ты остаешься трансцендентным к ней. Et la contamination matérielle ne peut pas te toucher car tu es complètement autosatisfait. Материальная скверна не может коснуться тебя, ибо ты полностью самодостаточен. En réalité, dès que nous avons besoin de quelque chose dans ce monde matériel, если мы нуждаемся в чем-то в этом материальном мире, par exemple, une des gratifications des sens, например, если мы хотим наслаждать наши чувства, la gratification des sens, c'est pas seulement de manger, boire, dormir et aller en vacances. Наслаждение чувств – это не только есть, пить, спать или идти на каникулы. Il y a aussi des formes de gratification des sens, comme par exemple la dépression. Есть другого типа наслаждения, материальное наслаждение – это депрессия. La dépression aussi est une forme de gratification des sens. Депрессия также является формой наслаждения чувств. Ou par exemple le désir de ne pas souffrir. Или желание не страдать. Ou le désir souffrir. Или желание страдать. Il y a infiniment de formes de gratification des sens. Есть бесконечное количество
наслаждение чувств. Et ces désirs de gratification de sens, en réalité, devient la cause pour laquelle les trois gunas d'énergie matérielle nous contaminent. И вот это желание наслаждать свои чувства является и причиной, что три гуны материальной энергии влияют на нас. Mais Daksha dit que tu es complètement autosatisfait. Дакша тут говорит, но ты полностью самодостаточен. Quand on dit Atmarama, когда мы говорим Атмарама, donc autosatisfait, это означает самодостаточный. En fait, cette personne est au-delà de la portée d'énergie matérielle. Это означает, что эта личность вне материальной энергии. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'il est un dévot. Это не обязательно, что он был преданным. Mais on peut le nommer transcendentaliste. Но мы его можем назвать трансценденталистом. Mais Seigneur suprême, il est satisfait complètement. Но верховная личность Бога полностью удовлетворен. Car même un Atmarama dans ce monde matériel, il peut, dans certaines conditions, il peut dérailler. Но даже атмарами в этом материальном мире могут иногда сбиться с пути. Comme par exemple Seigneur Shiva. Как Господь Шива. Ou Seigneur Brahma. Или Господь Брахма. Ils sont tous les deux autosatisfaits. Они оба самодостаточны. Mais Krishna a montré qu'à part lui, il n'existe pas quelqu'un d'autre qui est à 100% autosatisfait. Но Кришна показывает, что кроме него нет никого 100% самодостаточным. Судеви, ты уже дома? Oui. Да? Через 5 минут буду дома. Возвращаюсь. Хорошо. Скажешь тогда. Okay. Le verset 27. Текст 27. Читать? Ainsi parlèrent les prêtres. Ô Seigneur, toi qui es au-delà de toute souillure matérielle, nous nous sommes attachés à l'action intéressée par la force de la malédiction qui nous fut lancée par les hommes de Shiva. Dans cette condition déchue, nous ignorons tout de ta personne. De plus, sous prétexte d'accomplir des rites sacrificiels, nous voilà maintenant assujettis aux injonctions contenues dans les 3 divisions du savoir védique. Nous savons que tu as prévu de distribuer aux Devas leur part respective. Жрецы обратились к Господу с такими словами. О Господь, недоступны материальной скверни, проклятие слугами Господа Шивы, мы привязались к кармической деятельности и поэтому низко пали и утратили последние крупицы знания о Тебе. Вместо того, чтобы пытаться постичь Тебя, мы следуем предписаниям, содержащимся в 3 разделах Вед, называемые проводимые нами обряды яги. Мы знаем, что это Ты позаботился о том, чтобы каждому полубогу досталась его доля жертвенных даров. Donc ici, il s'agit des brahmanas. Здесь речь идет о брахманах. Ritvidja. Ритвиджа. Vous avez déjà entendu le mot Ritvik.
Вы уже слышали слово «ритвик». Ici, c'est la même racine et ici, c'est décrit comme Ritvija. Корень тот же самый, и здесь это описывается как ритвиджа. Qui sont les Ritvik ou les Ritvija? Кем являются ритвики или ритвиджа? Chaque brahmana qui fait un sacrifice pour une autre personne, Каждый брахман, который делает жертвоприношение для кого-то другого, est appelé Ritvija. называется ритвиджа. Okay. En général, les brahmanas qui font des sacrifices, ils sont tous Ritvija. В общем, все брахманы, которые делают жертвоприношения, считаются ритвиджа. Car ce n'est pas eux qui commandent les sacrifices, le commandataire, c'est quelqu'un d'autre. Так как не они заказывают жертвоприношение, а кто-то другой. Ils disent que nous étions trop attachés à l'activité karmique. Они говорят, что они были очень привязаны к кармическим действиям, деятельности, кармической деятельности. En fait, le but de ce type d'activité, c'est d'obtenir les conditions de vie parfaites. Цель такой деятельности является получить более комфортабельную жизнь. Ou autrement dire, les conditions de vie paradisiaques. Или другими словами, получается райскую жизнь. Et ces brahmanas disent qu'en effet, on était tellement attaché à cette idée qu'on est tombé, on a chuté, on a tombé à tel point qu'on a complètement perdu le savoir sur toi. Эти брахманы говорят, мы так сильно были привязаны к этой идее, что мы очень сильно падали и забыли про тебя. Chaque personne qui est attachée à une gratification des sens, petit à petit, il perd en fait la connaissance sur Seigneur suprême. Каждый человек, который сильно привязан к наслаждениям чувств, постепенно теряет знание о верховной личности Бога. Le roi Bharata, Царь Бхарата, il avait la connaissance sur Seigneur suprême. Имел знание про верховную личность Бога. Mais il était tellement attaché, il est devenu tellement attaché à un petit cerf. Но он так сильно привязался к маленькому олененку, qu'il a complètement oublié en fait Seigneur suprême et il a même abandonné son adoration. Что он совсем забыл про Господа и даже остановил свое поклонение Ему. Les brahmanas ici, ils disent que, en fait, en étant attachés à ce type d'activité, nous oublions que le but suprême de chaque sacrifice, c'est de satisfaire Seigneur suprême et de le atteindre.
Тут брахманы говорят, что будучи привязанным к такого типа деятельности, мы забываем, что цель каждого жертвоприношения – это доставить удовольствие Верховной Личности Бога. И забыла. И понять его. И понять его. Судеви, ты уже дома? Вот только зашла. Могу... Да, можешь или чтобы... Да, могу. Помыла руки, уже все готово. Харе Кришна, спасибо. Donc, comme nous avons dit que ceux qui étaient présents, ils étaient plus dans l'humeur de Dasarasa. Как уже было сказано, многие из присутствующих находились в настроении Дасираса. Dasarasa il y a différents types de Dasarasa. Существуют разные типы Дасираса. Donc, en premier, on les partage en deux. Главным образом, сперва они делятся на два типа. Si vous entendez aussi Priti Rasa, вы можете также услышать Прити Раса. Priti. Priti Rasa, c'est un autre nom de Dasarasa. Это другое название Дасираса. Comme par exemple, on dit Mathurya Rasa et Shringara Rasa, et c'est la même chose. Как, например, в случае с Шрингара расой или Мадхурья расой, это одно и то же. Donc, Dasarasa, il y a deux types, Sambrama Dasarasa et Gaurava Dasarasa. Есть два типа Дасирасы, Самбрама Дасираса и Гаурава Дасираса. Donc, Sambrama Dasarasa à son tour a 4 types. Самбрама Дасираса, в свою очередь, делится на 4 типа. Et Gaurava Dasarasa est aussi divisé en 2. А Гаурава Дасираса делится на 2 типа. Donc, quelle est la différence entre Sambrama Dasarasa et Gaurava Dasarasa? В чем же разница между Самбрама Дасирасой и Гаурава Дасирасой? Les deux ont le type de relation entre maître, comme maître et serviteur. В обоих случаях речь идет о типе отношений между господином и слугой. Mais les Sambrama Dasarasa, les dévots dans Sambrama Dasarasa, ils servent l'objet d'adoration. Но преданные в Самбрама Дасирасе служат своему объекту восхищения, поклонения. Tandis que les dévots qui sont dans Gaurava Dasarasa, ils servent l'objet de leur amour. В то время как преданные в Гаурава Дасирасе служат своему объекту любви. Il faut bien comprendre en fait que ici ça ne veut pas dire que Sambrama Dasa n'aime pas son maître. Excuse-moi. On ne peut pas dire que Sambrama Dasa n'aime pas son maître. Это не значит, что Самбрама Даса не любит своего господина. Il l'aime, mais il l'aime comme son objet d'adoration.
Он любит его, но как объект своего поклонения. Et son service est complètement plongé dans l'adoration. И его служение полностью пропитано настроением поклонения. Tandis que Gaurava Dasa, В то время как Гаурава Даса, pour lui, son maître est l'objet d'amour. относится к своему господину как объекту своей любви. Et son service, en fait, est plongé pas dans l'adoration, mais il est plongé dans l'amour. И его служение пропитано не поклонением, а именно любовью. Ici, l'adoration, en fait, est une forme d'amour. И поклонение на самом деле является одной из форм любви. Pour qu'on ne pense pas que les Sambramadaasa dévots n'aiment pas Krishna. Это важно понять, чтобы не подумать, что Самбрама Дасы не любят Кришну. Donc, comme nous avons dit que les Sambramadaasa, il y a 4 catégories. Как мы уже сказали, есть 4 категории Самбрама Дасья расы. La première catégorie, c'est Atikrita Dasa. Первая категория называется Атикрита Даса. Atikrita veut dire celui qui est nommé. Атикрита означает тот, кто назначен. Par exemple, dans notre contexte, dans cet épisode de Srimad Bhagavatam, on a la présence de nombreux Atikrita. Например, в данном случае, в контексте вот этой истории, здесь присутствуют многие преданные полубоги, которые были назначены, то есть Атикрита. Seigneur Shiva, Indra, Brahma, Daksha, etc. etc. Относятся именно к этой категории. Une autre catégorie, c'est Ashrita. Другая категория – это Ашрита. Ashrita, le mot Ashrita contient la même racine comme Ashraya, Ashrama. У слова Ашрита тот же самый корень, что у слов Ашрая, Ашрама. Qui veut dire le refuge. Что означает прибежище. En fait, les Ashrita Dasa, c'est ceux qui ont trouvé un refuge, c'est Seigneur suprême. То есть Ашрита – это те, кто нашли свое прибежище у Верховном Господе. En fait, par exemple, les Kalia, par exemple, le serpent Kalia. Например, змей Калия. Il a trouvé un refuge près de pied pareil au lotus du Seigneur suprême. Он нашел прибежище у лотосных стоп Верховного Господа. Ou le démon Maya, par exemple. Или демон Майя. Ou, par exemple, comment ils s'appelaient, les princes, les princes. Les princes qui étaient captés par Jarasandha. Или принцы, которые были захвачены в плен Джарасандой. Ils ont tous trouvé ils ont trouvé le refuge chez Krishna et ils sont dans la catégorie de Ashrita Dasa. Все они нашли прибежище в Шри Кришне, и все они являются Ашрита Дасами. Une autre catégorie, c'est Parishada. Следующая категория – это Паришада. Ils ont le mot Parishada a la même racine que le mot Parikrama. У слова Паришада тот же самый корень, что у слова Парикрама.
C'est quand on fait le tour autour de notre objet d'adoration. Это когда мы обходим вокруг нашего объекта поклонения. Donc, Parishada, ça veut dire c'est quelqu'un qui accompagne le Seigneur partout. То есть паришада означает тот, кто повсюду сопровождает Господа. Mm. Donc, comme par exemple Uddhava. Как, например, Удхава. Ou bien Daruka, comment ça s'appelle, le conducteur de char de Krishna. Или же Дарука, возница колесницы Кришны. Un autre type, un autre type de Sambrama Dasa, c'est Anuga, ou des fois vous pouvez dire Anugata. Следующий тип Самбрама Даси расы называется Ануга, или иногда еще называют его Анугата. Anuga, ça veut dire qui suit. Ануга означает тот, кто следует. Tout le temps est à côté. Всегда находится рядом. Les Parishada et Anuga se ressemblent beaucoup. Паришада и Ануга очень похожи друг на друга. Mais les Anuga, ils ont une blizost. Ils sont plus proches par leur service, ils sont beaucoup plus proches que les Parishada. Но ануги в своем служении гораздо более близко находятся к Господу, чем паришады. Et il y en a beaucoup, en fait, les anugas aussi, on les divise en deux types, ceux qui sont à Vraj et ceux qui sont à Dvaraka. Ануги, в свою очередь, также делятся на две категории. Те, которые служат Кришне во Врадже, и те, которые находятся в Двараке. Donc, il y a un autre type comme on a dit, deuxième type de Dasya-rasa, c'est Gaurava Dasya-rasa. Второй тип Даси-расы – это Гаурава Даси-раса. Gaurava, le mot Gaurava signifie la personne qui est fière de son maître ou de son aîné ou de son père. Гаурава означает того, кто очень гордится своим господином или кем-то из старших, своим отцом, например. Et ce type d'amour, en fait, ce type d'amour qui est imbibé de fierté, s'appelle Gaurava Priti. И этот тип любви, когда преданный исполнен гордости за свой объект любви, называется прити? Gaurava Priti. Гаурава Прити. Donc, Gaurava Priti, en fait, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est celui qui sert l'objet de son amour. Гаурава Прити, как мы уже сказали, это тот, кто служит объекту своей любви. Les Gaurava Priti, ils ont aussi deux types. Il y a deux types de Gaurava Priti. Существует также два типа Гаурава Прити. Le premier type, c'est les enfants de Krishna. К первому типу относятся дети Кришны. Les fils, les petits-fils, les filles de Krishna. Его сыновья, внуки, дочери. Ils ont un privilège.
Они обладают определенными привилегиями, ce que les Sambramadasa n'ont pas. которых лишены преданные в Самбрама-дасе расе. Par exemple, les Gauravadasa de première catégorie, ils peuvent s'asseoir sur les genoux de Krishna. Например, Гаурава-дасы первой категории могут сесть на колени Господу. Ils peuvent manger de la main de Krishna. Они могут есть с его рук. Ils peuvent pleurer devant lui жаловаться. Se plaindre. Сатнанда. Oui, en se plaignant devant lui, etc. Они могут плакать прямо перед ним и жаловаться ему. Et, ils peuvent recevoir Krishna peut les prendre dans ses bras, etc. Кришна может их обнять, утешить и так далее. Mais il y a autre type de Gauravadasa, c'est les comment on peut dire, Spoutniki. Attendez. Les compagnons. Les compagnons, les jeunes compagnons de Krishna, ou ceux qui accompagnent Krishna, mais ils sont plus jeunes que lui, beaucoup plus jeunes que lui. Ко второй категории Гаурава-даси расы относятся юные спутники Кришны, которые младше его, но при этом они сопровождают его. Par exemple, certains cousins de Krishna. Например, некоторые двоюродные братья Кришны. Okay. Donc, d'après nos descriptions que nous avons faites, nous comprenons que en fait, la 90% de présents sur le lieu de sacrifice. Исходя из всего, что мы только что обсудили, мы можем сделать вывод, что примерно 80% присутствующих на арене жертвоприношения 90. C'était les Sambramadasa de catégorie Atikrita et Ashrita. Это Самбрама-дасы в категории Атикрита et Ashrita. Donc, le verset 28, on a lu déjà? Non, 27. Le verset 28. Traduction. Les membres de l'assemblée sacrificielle s'adressèrent alors au Seigneur. Ô toi, unique refuge de tous ceux qui connaissent une vie tourmentée, le temps, tel un serpent, est continuellement à l'affût d'une occasion de frapper dans cette redoutable forteresse qu'est l'existence conditionnée. Les précipices des prétendues joies et peines parsèment ce monde, que peuplent en outre de nombreuses bêtes féroces toujours prêtes à attaquer. Le feu des lamentations brûle continuellement, et le mirage du bonheur séduit invariablement, mais personne ne peut s'y soustraire. C'est ainsi que les insensés subissent le cycle des morts et des renaissances, et qu'ils sont toujours accablés par le fardeau de leur prétendu devoir. Quand seront-ils enfin disposés à accepter le refuge que leur offrent tes pieds pareils au lotus? Перевод. Собравшиеся на жертвоприношение обратились к Господу с такими словами. «О Ты, единственное прибежище для всех, кто влачит мучительное существование в этом мире! В этой неприступной крепости обусловленного существования время подстерегает каждого, как змея, ожидающая подходящего момента, чтобы пустить в ход свое жало. Этот мир кишит свирепыми зверями, готовыми в любой миг напасть на человека,
и на каждом шагу здесь можно провалиться в глубокие пропасти так называемого счастья или горя. Здесь не утихает пожар скорби и всегда манят миражи иллюзорного счастья, но ни в том, ни в другом невозможно найти прибежище. Так глупые люди вращаются в круговороте рождения и смерти, придавленные бременем своих мнимых обязанностей, и мы не знаем, когда же, наконец, они укроются под сенью твоих лотосных стоп. Ce qui est intéressant, ici, il y a le mot sadasya, Что интересно, здесь присутствует слово «садасья», qui veut dire ici les présents. которое означает «собравшиеся», те, кто присутствует. On utilise quand il y a beaucoup de la même catégorie des gens. Оно используется, когда речь идет о большом количестве людей одной и той же категории. Et nous comprenons qu'ici, c'est la catégorie d'Ashrita Dasa. И здесь мы можем понять, что речь идет о людях в Ашрита Даси Раси. Ceux qui ont trouvé le refuge. То есть тех, кто принял прибежище. Car dès le départ, en fait, dans leur prière, ils disent « Tu es le seul refuge pour ceux qui souffrent dans ce monde matériel. » Потому что они начинают свою молитву со слов, обращаясь к Господу, что Он является единственным прибежищем для всех, кто влачит мучительное существование в этом мире. Ainsi qu'ils disent que, en fait, il y a la souffrance et le bonheur, mais ni dans la souffrance, ni dans le bonheur, nous ne pouvons pas trouver le refuge. Дальше они говорят, что существует счастье и страдание, и ни в одном, ни в другом мы не можем принять прибежище. Ce sont des paroles assez intelligentes. Это очень мудрые слова. Des fois, les gens disent je ne veux pas le bonheur parce que c'est illusoire. Иногда люди говорят, я не желаю счастья, потому что оно иллюзорно. Je vais trouver le refuge dans la souffrance. J'accepte le souffrance et la souffrance sera mon refuge. Поэтому я приму страдания и в них найду свое прибежище. Mais le problème, c'est que très vite, en fait, pour ce genre de personnes, très vite, la souffrance devient une façon de vivre, une façon de vie quotidienne. Но очень скоро для этих людей страдания становятся просто обыденностью. Et ils ne souffrent plus. И они больше не страдают. Mais quand ils ne souffrent plus, ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux. Но то, что они не страдают, не означает, что они счастливы. Ils vont commencer de nouveau chercher le bonheur. И поэтому они снова начнут искать счастье. Et quand ils tombent dans le bonheur illusoire, ils souffrent de nouveau. И когда они погружаются в иллюзорное счастье, они снова начинают страдать. Et c'est un cercle fermé qui tourne sans cesse. И это создает замкнутый круг, который вращается бесконечно. Sukhe dukhe, non-stop. Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Мы остановимся на этом сегодня. Si les dévots ont des questions, des commentaires. Если у преданных есть вопросы или комментарии. J'ai une question.
Tout à l'heure, tu as cité les différentes nuances de rasa. Сегодня были перечислены разные нюансы расы. Si je ne me trompe pas, c'était Bhakti Rasamrita, c'est tout. Oui, Bhakti Rasamrita parle de ça. Oui. Le- Jaiva Dharma aussi parle de Ja- ça. Они описаны в Бхакти Расамрита Синдху и также в Джайва Дharме. Mais je me demande, par exemple, nous, on essaie d'étudier scrupuleusement l'anatomie des rasas. Вопрос в том, что мы должны, или как? Начало фразы. Мы стараемся. Мы стараемся изучать очень детально науку рас. Et avant les acharyas, est-ce qu'il avait toujours le descriptif de tous ces rasas? Est-ce que tous les dévots doivent connaître ces nuances pour être un dévot? И все ли ачарьи обладали вот этим очень подробным знанием о рас? И значит ли это, что все преданные должны четко понимать все нюансы рас? Juste un petit peu. Est-ce qu'on a besoin de connaître l'anatomie des rasas pour être un bon dévot, en conclusion? Необходимо ли нам понимать анатомию расы, чтобы быть хорошим преданным? Par exemple, Prahlad Maharaj, pour moi, il ne connaissait pas tous ces nuances. Pour moi, comme la manière qu'on formule nous-mêmes, je veux dire, c'est ça. Потому что, насколько я понимаю, Прохлад Махарадж мог не знать всех нюансов рас. Dans le sens, ne pas savoir, mais on dit telle rasa, telle nuance, et toutes ces définitions. Не в смысле, что он не знал, у него не было знания, но в том смысле, что какая раса, какой нюанс, как называется. Bien sûr que Prahlad Maharaj, il connaissait les nuances. Естественно, Прохлад Махарадж знал все нюансы. Parce que quand il était dans le ventre de sa mère, il recevait cette connaissance à travers les oreilles de sa mère par Narada Muni. Потому что, когда он находился в утробе своей матери, он слышал обо всех этих нюансах через уши своей матери, которая слушала Нараду Муни. Et Narada Muni, c'est un grand connaisseur de rasa. Нарада Муни — это великий знаток рас. Mais dans la Bhagavad Gita, Krishna ne dit pas que celui qui ne connaît pas la différence de Dasya Rasa, il ne peut pas venir dans le monde spirituel. Но в Бхагавад-гите Кришна не говорит, что тот, кто не знает всех видов, например, даси расы, он не сможет попасть в духовный мир. Bien sûr que il peut. Разумеется, что он может. Il suffit de penser au moment de mourir, penser à Krishna et c'est bon. Достаточно в момент смерти думать о Кришне. Mais un dévot qui est engagé dans le service dévotionnel, но преданный, который занят преданным служением, a un certain niveau de progrès de sa vie dévotionnelle, на определенном этапе своего прогресса в духовной жизни, il ne peut pas refuser cette connaissance qui vient tout seul. Не может отвергнуть вот эту часть знания, которая открывается ему сама по себе.
Hare Krishna, Akshayananda Prabhu. Krishna, Olivier. Merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une question qui concerne en fait la miséricorde de Krishna. У Оливье вопрос, который касается милости Кришны. En fait, on parle très très souvent de la miséricorde et j'aimerais la comprendre comme au niveau de l'énergie en fait. Потому что мы часто говорим о милости Кришны, и мне хотелось бы понять ее с точки зрения как энергию. En fait, j'aimerais la comprendre par rapport à Bhakti. Я бы хотела понять, как они соотносятся с Бхакти. Parce qu'on peut voir que beaucoup de personnes en fait reçoivent la miséricorde de Krishna. Потому что мы можем видеть, что многие получают милость Кришны. Que ce soit lorsque Krishna vient sur terre, ou alors lorsque il y a des âmes qui sont libérées sur les planètes Vaikunta. И в тех случаях, когда Кришна воплощается на Земле, и в то же время души, которые находятся на планетах Вайкунтхи. Donc elles reçoivent la miséricorde, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont reçu Bhakti, c'est-à-dire le désir de servir Krishna. То есть они получают милость, но это не всегда означает, что они получают бхакти, то есть желание служить Кришне. Donc, en fait, est-ce que vous pourriez éclairer un peu le rapport qu'il existe entre ces deux choses, s'il vous plaît? Поэтому могли бы вы, пожалуйста, объяснить вот эту связь между милостью Кришны и бхакти? En réalité, entre Bhakti et la miséricorde de Krishna, appelée Prasad, il n'y a pas de différence. На самом деле между бхакти и милостью Кришны, которая называется прасад, нет никакой разницы. Commençons par l'idée sous quelle forme la miséricorde de Krishna peut se manifester. Начнем с того, в какой форме милость Кришны может проявиться. Par exemple, sous la forme de nourriture offerte à Krishna. Например, в форме пищи, предложенной Кришне. Appelée prasad. Которая называется прасад. La miséricorde de Krishna peut se manifester sous la forme de guru. Милость Кришны может также проявиться в форме гуру. La miséricorde de Krishna peut se manifester sous la forme de Bhagavata Vastujnana. Милость Кришны может также проявиться в форме Бхагавата Васту-гьяна. Ça veut dire la connaissance transcendantale. Что означает трансцендентное знание? La miséricorde de Krishna peut se manifester sous la forme de Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam. Милость Кришны может проявиться в форме Бхагавад-гиты или Шримад Бхагаватам. La miséricorde de Krishna peut se manifester sous la forme des dévots. Она может проявиться в форме преданного. Peut se manifester sous la forme des persécuteurs des dévots. А также в форме преследователя. Преследователя преданных. La miséricorde de Krishna peut se manifester sous la forme de la maladie. Она может проявиться в форме болезни. Mais pour comprendre tout ça, il faut être un dévot. Но чтобы все это понять, нужно быть преданным. C'est seulement un dévot qui
comprend en fait que tout ça c'est Bhagavad Prasad. Потому что только преданный может понять, что все это является Бхагават-прасадом. Non-dévot, il peut recevoir cette miséricorde, mais il ne peut pas comprendre. Непреданный может понять, может получить милость во всех этих формах, но он не способен понять. Alors, quand le dévot comprend en fait toutes ces formes de la miséricorde, Когда преданный понимает все эти формы милости, en fait, cette compréhension ou cette réalisation lui pousse être engagé plus en plus dans le service dévotionnel. это понимание, эта реализация заставляет его все больше и больше вовлекаться в преданное служение. Prenons un exemple. Приведем пример. Parikshit Maharaj. Парикшита Махараджа. La miséricorde de Krishna est venue sous la forme de проклятия, malédiction. Милость Кришны для него проявилась в форме проклятия. Il a tout de suite compris que cette malédiction est une miséricorde de Krishna. И он в тот же момент понял, что это проклятие является милостью Кришны. Et il est devenu plus engagé dans le service dévotionnel. И он тут же стал еще больше погруженным в преданное служение. Il a arrêté de boire, manger, il est resté assis une semaine pour écouter Srimad Bhagavatam. Он прекратил есть, пить, и он 7 дней находился в одном и том же месте, слушая Шримад Бхагаватам. Écouter Srimad Bhagavatam, c'est une des formes les plus importantes de service dévotionnel. Слушание Шримад Бхагаватам является одной из самых важных форм преданного служения. Okay. Comme ça, par exemple, en fait, nous pouvons comprendre en fait le lien entre la miséricorde du Seigneur suprême et Bhakti. Таким образом, мы можем понять связь между милостью Верховного Господа и Бхакти. Si le Bhakti, c'est ce que nous ressentons et ce que nous appliquons, если Бхакти — это то, что мы чувствуем и применяем, la miséricorde, c'est l'impulse, l'impulse et l'inspiration de Bhakti. то милость является импульсом и вдохновением для Бхакти. Comme ça, on a donné l'exemple de Maharaj Parikshit. Мы можем видеть это на примере Махараджа Парикшита. Un autre exemple. Другой пример. Maharaj Anga, Махарадж Анга, le père de Maharaj Vena. отец Махараджа Вена. Son fils était insupportable. Его сын был просто невыносимым. Vous connaissez l'histoire. Вы знаете эту историю. Mais Maharaj Anga était tellement engagé à son enfant, tellement attaché à son enfant, qu'il n'arrivait pas à s'abandonner à Seigneur suprême. Но Махарадж Анга был настолько привязан к своему ребенку, что он не смог предаться Верховному Господу. Mais parce que son fils lui faisait souffrir d'une façon extrême, Но поскольку его сын причинял ему просто невыносимое страдание, il a compris qu'en fait, c'est une miséricorde de Krishna. Махарадж Анга понял, что это милость Кришны. Et dans la nuit, quand tout le monde dormait, il И a однажды ночью,
il a quitté le palais et il est allé dehors et il s'est abandonné à Shri Krishna complètement. И однажды ночью, когда все спали, он оставил свой дворец и отправился в лес. И он полностью предался И Кришне. полностью предался Кришне. Атмани Ведана. Полно l'abandon complet à Shri Krishna. Атманиведанам — это полное предание Шри Кришне. Tu vois le rapport entre la miséricorde et bhakti? Ты видишь связь между милостью и бхакти? Oui, hein. De ce que j'ai compris, c'est grâce à la miséricorde que on peut être dans les conditions pour faire un service pur. Насколько я понял, именно благодаря милости Кришны мы оказываемся в таких обстоятельствах, где мы будем выполнять чистое служение. En effet, on ne peut pas les séparer. На самом деле мы не можем их отделить друг от друга. C'est les deux faces de la même chose. Потому что это две фазы одного и того же. Не face. Два лица одной и той же вещи. Okay. Par exemple, quand on prend un euro en monnaie, например, когда мы держим в руках монету, sur une facette, il y a un dessin, et sur l'autre côté, c'est un autre dessin. С одной стороны этой монеты находится один рисунок, а с другой стороны другой. Mais il s'agit de la même chose. Но речь идет об одной и той же монете. Donc la miséricorde de Shri Krishna et bhakti, c'est la même chose. C'est deux facettes de la même chose. И таким же образом милость Кришны и бхакти — это две стороны одного и того же. Donc bhakti, c'est la miséricorde de Shri Krishna, et la miséricorde de Shri Krishna, c'est bhakti. Таким образом, бхакти — это милость Кришны, и в то же время милость Кришны — это бхакти. Parce que seule chose qu'on peut considérer comme un acte désintéressé, Потому что единственное, что мы можем воспринимать как бескорыстную деятельность, c'est bhakti et la miséricorde. Это бхакти и милость. Ça veut dire que c'est la même chose qui a deux noms, bhakti et la miséricorde. То есть это одно и то же с двумя именами, названиями бхакти и милость. Bien, merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça donne matière à méditer. Merci. Hare Krishna. Mais quand on dit ici, ah. Oui. Il y a une question sur Skype? Non, il y a Julien qui voulait poser la question. Je suis repéré. Hare Krishna. Hare Krishna. Merci pour la conférence et nous permet de plonger davantage dans le Dasya-rasa. Hare Krishna. Спасибо большое за лекцию. Это позволило мне погрузиться в настроение Дасya-расы. Je pensais avoir compris la nuance entre Sambrahma, Dasya-rasa et Gauravar Priti-rasa, mais en fait non. Я думал, что понял разницу между нюансами Самбрама Дасya-расы и Гаурава Дасya-расы, но не совсем. En fait, c'est surtout pour Sambrahma Dasya-rasa, je ne comprends pas ce que ça veut dire quand on dit qu'ils sont plongés dans l'adoration du Seigneur.
Особенно это касается Самбрама Даси Расы. Мне не совсем понятно, что это означает, что преданный погружен в настроение поклонения своему объекту. Donc, si vous vous souvenez, on a dit qu'il y a 4 ou 5 types de bhava. Если вы помните, мы говорили о том, что существует 5 типов бхавы. Il y a une catégorie de bhava appelée vibhava. И есть категория бхавы, которая называется вибхава. Et dans vibhava, il y a alambana et udipana. И в вибхаве есть аламбана и удипана. Alambana est composé de vishaya et ashraya. Аламбана состоит из вишая и ашрая. Donc, vishaya, c'est l'objet d'amour, et ashraya, c'est celui qui aime. Вишая — это объект любви, а ашрая — это тот, кто любит. Pour un dasa dévot, Для преданного в дасе расе l'objet d'amour ou vishaya, c'est Krishna. объект любви, то есть вишая, это Кришна, Que le dévot perçoit comme son maître. которого преданные воспринимают своим господином. Mais pour Sambrahma Dasa, en fait, le vishaya, ou l'objet d'amour, est un objet d'adoration. Но для Самбрама Дасы вишая, то есть объект любви, является объектом поклонения. Donc, tandis que pour un Gaurava Dasa, tandis que pour un Gaurava Dasa, en fait, le Vishaya, l'objet d'adoration, c'est son père. В то время как для Гаурава Дасы его объект поклонения является его отцом. L'objet d'amour et l'objet d'adoration, il occupe la même position hiérarchique, mais ils sont un peu différents. То есть объект любви и объект поклонения занимают одну и ту же позицию, да, но они немного отличаются друг от друга. C'est pour un Gaurava Dasa, en fait. L'objet d'amour, c'est quelqu'un aimé par relation familiale, entre guillemets. Для Гаурава Дасы его объект любви, по отношению к нему, он испытывает такие семейные чувства. Parce que pour un Gaurava Dasa, en fait, son maître est son père, et il reçoit l'amour parental envers lui. Потому что для Гаурава Дасы его господин — это его отец, и от него он получает родительскую любовь. Tandis que pour Sambrahma Dasa, en fait, l'objet d'amour, c'est son maître qui l'aime, mais ce n'est pas un amour parental. В то время как для Самбрама Дасы объект его любви — это его господин, и он получает от него любовь в другой форме, не в родительской. Tu vois la différence, Julien? Oui, c'est beaucoup plus clair, merci. Après, j'avais, si n'est pas trop tard, une deuxième question sur les Sambrahma Dasa. Есть еще один вопрос касаемо Самбрама Даси Расы.
c'est pour comprendre la catégorie Ashrita. Mhm, Категория Ашрита. mhm. En fait, j'ai du mal à voir en quoi Kalia, Maya ou Jarasandha veut dire qu'ils ont trouvé le refuge chez le Seigneur. C'est pas Jarasandha, c'est les princes captés par Jarasandha. Мне не очень понятно, каким образом такие личности, как Калия, Данова, Майя, Калия, Данова и принцы, похищенные Джарасандой, приняли прибежище у Кришны. Ouais, du coup, sur la notion de refuge. Oui, en fait, les Ashrita Sambramadasa, c'est un dévot qui était, par exemple, sauvé par Shri Krishna. Ашрита Даса — это преданный, который, например, был спасен Кришной. Par exemple, l'éléphant Gajendra Например, слон Гаджендра. ou le serpent Kalia. Или змей Калия. C'est Krishna qui les a sauvés, en fait. Все они были спасены Кришной. Et ils ont trouvé le refuge près de ses pieds pareils au lotus. И приняли прибежище у его лотосных стоп. Les princes qui étaient dans la prison de Jarasandha, ils étaient libérés. Принцы, плененные Джарасандхой, также были освобождены. Et ils ont trouvé le refuge près de Shri Krishna. И также приняли прибежище у Кришны. Là, ils ont devenu le serviteur. En fait, Krishna est devenu leur objet d'adoration. И они стали слугами. Кришна стал объектом их поклонения. C'est comme il est devenu un héros. Он стал героем для них. Ok? Oui, c'est dans un contexte où Krishna les a sauvés et du coup, ils ont développé ce sentiment. Par exemple, les Adhikrita, ce sont des dasas qui sont nommés comme Indra, Agni, Shiva, Brahma, etc., etc. Например, Атикрита, преданные — это те, кто были назначены, как в случае с полубогами. Et ils font bien leur devoir, leur service, et ils adorent Shri Krishna comme leur maître. Они отменно выполняют свое служение и поклоняются Кришне как своему господину. Ils savent qu'il est le contrôleur du monde, il est l'origine du monde, etc., etc. Они знают, что Кришна контролирует весь мир, он является его источником и так далее. Et comme ça, ils font l'adoration. En fait, c'est l'objet de leur adoration. И таким образом они поклоняются ему. Merci beaucoup, Achananda. Hare Krishna. J'ai juste un petit détail par rapport à la question d'Olivier. À la fin, tu as dit que Bhakti et miséricorde, c'est deux facettes différentes de la même chose. У меня небольшое уточнение по поводу вопроса Оливье. Отвечая на него, в конце было сказано, что бхакти и милость — это две стороны одного и того же. Quand on dit miséricorde, c'est pas la miséricorde de n'importe qui quand même. Потому что когда мы говорим милость, это не означает милость кого угодно, любой личности. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu plus exact? Можно ли немного как бы точнее объяснить? Il est dit qu'il y a seule miséricorde, c'est la miséricorde de Krishna.
На самом деле существует только одна милость, это милость Кришны. Et en fait, cette miséricorde est donnée à ses dévots. И эту милость Кришна дает своим преданным. Et les dévots ont le droit de distribuer cette miséricorde à leur convenance, sans demander la permission à Shri Krishna. И уже преданные обладают правом распространять дальше эту милость Кришны, не спрашивая его разрешения. Ouais, ok. Hare Krishna. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Спасибо большое, преданные, за ваше внимание. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada. Jai. Shri Prabhu ki jai. Toute Jai. l'assemblée. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.